हुकूमत जो है खुसूसन आज के दिन के अगर बयानात हम देखते हैं तो हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि पीटीआई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुक्तदरा के साथ कुछ डील करना चाह रही है, मुक्तदरा के साथ राबिते कायम रखना चाह रही है, हुकूमत के साथ कोई राबिता कायम नहीं रखना चाह रही। ये भी इत्तेफाक से राना सनाउल्लाह साहब का बयान है। लेकिन आप नहीं समझते कि जिस तरह पीटीआई का सोशल मीडिया, और चूंकि वो रिलाई भी सोशल मीडिया पर करते हैं, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरह का मवाद सामने आता है, उससे तो जरा भी नहीं लगता कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख रहे हैं। देखिए, ये अगर उन्होंने बयान दिया है तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन उनका भी हक है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया का जो असूल है, और घर का जो सरबराह होता है ना, जिसको बाप हम कंसिडर करते हैं और कहते हैं कि हमारा ये बाप है, और इसी तरह हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं उसको भी अपने घर का, अपने मुल्क का सरबराह समझता हूँ और बाप समझता हूँ, जो हमें हम सोते हैं तो हमारी देखभाल करता है, सरहदों पे हमारी देखभाल वो करता है, अंदरूनी तूफान, जलजले, बारिशें, उनकी सपोर्ट के बगैर हम वो प्रॉब्लम से निकल नहीं सकते। तो एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी है बेसिकली वो बाप का किरदार अदा करती है। और बच्चे लाख बुरे भी हो जाए, बच्चे गलतियां भी कर दे, तो बाप जो है ना वो उनको फोरगो करता है और माफ भी करता है। तो अगर इनके एस्टेब्लिशमेंट से कोई रवाबत हो भी जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम क्या वो रिलीव होगा। देखिए, इस वक्त अगर पीटीआई लाख चाहे कि हम साल में इलेक्शन करवा लेंगे तो ये नामुमकिन है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बानी अपने कायद की कोई रिहाई का कोई सिस्टम उनका हो जाए, या उनके जो सियासी असीरान है उनकी रिहाई का कोई सिस्टम हो जाए, तो उसके लिए वो रवाबत करना चाहते हैं। देखिए, माजी में क्या, इस वक्त जो हुकूमत है वो माजी में डिग्गी में नहीं बैठ के जाती रही पिंडी की तरफ। या माजी में जितने भी लीडरान पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा, स्टार्ट उनका वहीं से हुआ है, ये पिंडी से ही हुआ है। और बाद में अगर वो मुनर्रफ हो गए या उनको कोई बाहर से कोई ऐसी दाद रसी या कोई ऐसा दिलासा दे दिया गया तो फिर आके वो उसी के खिलाफ हुए, तो उसका वाइंड अप क्या हुआ। मुराद ये है, तगड़े ना लड़े नहीं जानता। अच्छा, नहीं खालिद साहब, आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क में एक बाप की हैसियत रखती है, लेकिन आइन तो ये नहीं कहता। अब चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम होता है, सरबराह रियासत जो है वो सदर होता है, तो हम किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये बात कर सकते हैं। गो के दीगर जो बातें आपने की वो दुरुस्त हैं, लेकिन ये जो स्टेटस है इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। गुजारिश ये है, पाकिस्तान के अलावा दुनिया की सुपर पावर जो है ना कंट्री, आप उसको यूएसए को कंसिडर करते हैं, ठीक है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। यूएसए का भी जब इंतखाबात होते हैं या पॉलिटिकल कोई भी डिसाइड करने वाला मामला होता है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट या उनकी सीआईए या उनकी जो एजेंसीज हैं उसके बगैर नहीं ये हो पाता। वो इसलिए कि ये मुल्की मामलात इतने सेंसिटिव होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब कोई मुंतखब हो के आता है ना, ये नहीं पता होता कि वो मैट्रिक पास है कि पीएचडी है, या गली मोहल्ले का कोई बदमाश है, या कोई मौलवी है। तो मुराद ये है कि उन अशीरबात जो है ना, जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है और देखभाल करनी है, अब बैरूनी मामलात जो हैं उनको देखना है, जो बैरूनी खतरात हैं उनसे निपटना है। तो मुराद ये है, पूरी दुनिया में ये हुआ है कि जो सरबराहान होते हैं या एस्टेब्लिशमेंट होती है, उनकी कंसेंट के बगैर ये मामला नहीं सुलझते। हाँ, ये जरूर है कुछ डेमोक्रेसी कंट्री में कि वहाँ की जो फौज है या एस्टेब्लिशमेंट आप उनको कह लें कि वो अपने आप को इतना न्यूट्रल रखती है, लाख मुखालफत के बावजूद भी मुल्क उनका नीचे जा रहा हो, बहुत सारी प्रॉब्लम हो, गुर्बत हो, जैसे इंडिया में है। उनके वहां पे ऐसा सिस्टम अभी तक मंजर आम पे नहीं आया। आप चले जाइए दिल्ली, मैं होके आया हूं, दिल्ली की सड़कों पे लोग जमीनों पे सोए होते हैं। तो मुराद ये है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में अभी ऐसी नौबत नहीं आई। और सबसे ज्यादा नौबत जब भी तूफान, जलजले, अंधेरी तूफान, बारिश, पानी, जो भी सैलाब जो भी आया है, और अगर कोई पॉलिटिकल सैलाब भी पाकिस्तान में आया है ना, तो उसको भी पॉलिटिकल तौर पे भी आके हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने सहारा दिया। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन आपस में इतने नासमझ है, नाहल है, या एक दूसरे के दुश्मन है, वो मुल्क के लिए कम सोचते हैं और अपनी दुश्मनी और दोस्ती के लिए साहब आपने यूएस का भी हवाला दे दिया, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है
ہم رہیے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اوپینین ایٹ 7, میں ہوں حیدر مرتضیٰ. ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ کار جناب ذوالفقار راحت صاحب نے. ذوالفقار صاحب ہمیں جوائن کریں گے ابھی, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خواجہ ایوب نسیم صاحب. ہم گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سلسلہ منقطع ہوا تھا. خواجہ صاحب, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا امریکہ کے حوالے سے, یو ایس کے حوالے سے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تاثر دے رہے ہیں, انوگریشن سپیچ میں انہوں نے کہا کہ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, تو کیا ہم ان کو شکست دے کر آئے ہیں؟ ان کے احتساب کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں. دیکھیے, وہاں کا جو الیکشن کا سسٹم ہے یا ووٹنگ سسٹم ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. پچھلے الیکشن میں الزام لگا تھا کہ جی ہمارا جو ہے سسٹم ہے الیکشن جو ہے سافٹ ویئر ہے اس کو رشیا نے ہیک کر, اس کے وہاں سے کچھ ہیکر نے بالکل ایسا ہیک کر لیا تھا, اور وہاں کے جو سروے تھے تب بھی وہ کچھ اور رزلٹ بتا رہے تھے, اور اس دفعہ کے سروے بھی کچھ اور رزلٹ بتا رہے تھے. لیکن اب بات آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کی ہے, جو میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کے دو گروپ چل رہے تھے, اور ایک جو گروپ تھا وہ ٹرمپ کی حمایت میں تھا, اور دوسرا گروپ ٹرمپ کے خلاف تھا, جس گروپ کی وجہ سے اس کے گھر پہ چھاپے پڑے اور اس کے معاملات بہت سارے فائنینشلی طور پہ یا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا کرپشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے خلاف چارج فریم کیے گئے. اب عوام کی طرف سے جو سروے تھا وہ دیکھیے, امریکہ کبھی کوشش یہ نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کچھ دھاندلی کے الزامات اتنے سویر قسم کے آ جائیں اور وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے جو اس کی کلین سویپ تو نہیں ہے, بہرحال اس کی اکثریت جو ہے بہت زیادہ, جتنے سروے تھے وہ جتنے رزلٹ آ رہے تھے تقریباً سمجھ لیجئے, میری ذاتی اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 2 4 5 سیٹیں 8 سیٹیں کم ملی ہیں سروے کے مطابق. 215-20 کا جو اس کا رزلٹ تھا وہ کچھ کم از کم 10 سے 15 سیٹیں اس کو کم ملی ہیں, اور بہرحال اس کے خلاف ایک گروپ تھا جس نے اس کو نکالنے کے لیے یا اس کو نہ آنے کے لیے کوشش کی ہے, وہ آ گیا ہے. اس نے آتے ہی سب سے پہلے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے, اور جو وہ پریزیڈنٹ آرڈر جاری کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے عدالتوں میں کیس گئے, اور وہ وہاں سے سیٹ اسائڈ بھی ہوئے ہیں اس کے پریزیڈنشل آرڈرز جو ہیں. لیکن ہمیں تو اپنی بات کرنی ہے. وہاں جو اس وقت وہ جو اقدام اب اپنی عوام کے لیے کر رہا ہے ٹرمپ, دیکھیے جو وہ ٹیرف لگا رہا ہے, جو فنڈنگ کر رہا تھا امریکہ پوری دنیا کو, اس نے کہا ہم نے وہ اقدام اب نہیں کرنا, اور اپنے جو اربوں خربوں ڈالرز ہیں ہم نے وہاں کی معیشت کا حال بھی برا تھا, اور لوگوں کو بہت زیادہ جابلیس وہاں زیادہ ہوئے تھے, اکانومی کی سچویشن اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ماضی میں تھی, اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خالد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار جناب ذوالفقار راحت صاحب نے, ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب بے حد شکریہ, آپ نے وقت دیا. آج کچھ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان انتخابی تاریخ ہے, 70 سے لے کر اب تک 12 عام انتخابات ہو چکے ہیں, اور میجورٹی موسٹ آف دم ایسے تھے کہ جن پر دھاندلی کے الزامات لگے,